So, good morning, everyone. This is Basudeb Panda. Welcome to Master of English, the class plus two second year English, the MONKEY'S PAW. So, today's class from invitation to English to exactly. Ile padiba MONKEY'S PAW. So, the one of the most interesting story in plus two second year English. So the author is W.W JACOB. Who is the author? W.W JACOB is the author. William Waymark Jacobs. Full name was William Waymark Jacobs. Was born in 8 September 1863. Born in 8 September 1863 and died in the year 1943. 1943 1 September ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା. So he is an English author of short stories and novels. He was an English author, an author who belongs to England. It's normally considered as English author. An English author of short stories and novels. Short story, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ଆଉ ଉପନ୍ୟାସ ବି ଲେଖନ୍ତି. ନୋବେଲ କହିଲେ ଉପନ୍ୟାସ. Although much of his work is humorous, joke based, you can say humorous, he is most famous for horror story, The Monkey's Paw. And for this particular story, The Monkey's Paw, you are the most famous person. Who was? W.W JACOB, or you can say William Waymark Jacobs. So let's see the warm-up session. Have you ever read a chilling story? The story that chills you. Have you read a chilling story? You'll find one the Monkey's Paw. So this Monkey's Paw ta se bhaliya eka chilling story, horror story re and his horror is wild, but as a sane horror. Read the text in the form of play. So characters of ochandi biletare. Ricky, welcome to the class. So characters of Mr. White, Mistress White, Herbert, their son, then about 19 years old, 19 ବର୍ଷର ଛୁଆ ତାଙ୍କର, ପୁଅର ନାଁ ହେଉଛି Herbert. Then Sergeant Major Morris. Remember these characters. Sergeant Major Morris, a tall, heavy man with a ruddy complexion. With a ruddy complexion stands for what? A complexion. Stalwart complexion, you can say, stalwart complexion, who served with the British Army in India for 21 years. ଆଉ ସିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ 21 ବର୍ଷ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ. କିଏ? ସର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଜର ମୋରିସ୍. ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ 4 ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି. ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍, ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍, ଦେନ୍ ଦେୟାର ସନ୍ ହର୍ବର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଜର ମୋରିସ୍. तो पिले बर्तमान टिके सेटिंग सीन सेटिंग टिके देखिबा पिले. सीन सेटिंग कोन अछि? द व्हाइट फैमिलीज होम. व्हाइट फैमिली रो घर, व्हाइट फैमिलीज होम इन अ न्यूली डेवलप्ड इंग्लिश suburb. And the location was, it was newly developed. जेमती आमर गोटे सहर तयारी होची, सहरर उपांत अंचल रे गोटे नुआ कॉलोनीज तयारी हुए सेही भलिया. Newly developed English suburb, suburban, not fully urban, suburban, around 1920. 19 पाखापाखि 1920 मसीहार कथा एटा. सो बर्तमान जीवा रियल सीन ऊपर को पिले. सीन टा कौन? ए डार्क एंड स्टॉर्मी विंटर नाइट. ए डार्क एंड स्टॉर्मी, अंधार राति, झड़ झंझार राति, बाहर झड़ होची, वर्षा होची. So a dark and stormy winter nights, the sound of heavy rain, प्रबल वर्षार शब्द शुभुची घर भितरकू, can be heard, and an occasional thunderclap. मझी मझिरे घड़घड़ीर शब्द शुभुची. कौन शुभुची? मझी मझिरे घड़घड़ीर शब्द शुभुची. पिले सबु पिला माननकू ऐड करिबा. जेते पारुच सब पिला माननकू ऐड कर क्लास रे, that they will join and note all those things. You know, after summer vacation you are to show me this class. So and an occasional thunderclap.
The white's living room is cozy and bright. The white's living room कहले drawing room आमे कहि परिबा. It was cozy. Cozy means comfortable. COZY. Cozy stands for comfortable and bright and fully lighted. Bright. Mr. White and Herbert play chess, and the situation is there. Mr. White and Herbert ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? They are playing chess ଖେଳୁଛନ୍ତି. Mr. White and Herbert. While Mrs. White knits by the fire. ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଘର ଭିତରେ ଘରକୁ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୁଲି ଅଛି ସେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେଇ ପାଖରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଟ୍ ସି ଇଜ୍ ନିଟିଂ ଦେୟାର. ସ୍ୱେଟର ବୁଣୁଛନ୍ତି କି ଟୋପି ବୁଣୁଛନ୍ତି ମାଆ ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଘରେ ବୁଣନ୍ତି ସେଭଳିଆ ସେ ବୁଣୁଛନ୍ତି. While Mr. White knit by the fire and Herbert is winning. What is the situation? Herbert ପୁଅ ବାପା ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ ଖେଳ ଚାଲିଛି. କିଏ ଜିତୁଛି? Who is winning? Herbert is winning. Getting me? So Herbert is winning. Let's see the text. प्रथमे Herbert कहूଛି not looking too good for you. Is that not looking too good for you? Is that? ପୁଅ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ବାବା ତ ଆଜି ତମ ଦିନଟା ଭଲ ନାହିଁ ଆଉ. Not looking too good for you. Is that? ବାବା ତମ ଦିନଟା ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ. କିଏ କହିଲା? Herbert. Mr. White, could you please be quiet? अरे टिके चुप रहिले हब नाही. ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ହାରେ ସେ ସମୟରେ ଟିକେ ତା ଭିତରେ ଇରିଟେସନ୍ ଆସେ. ତ ବାବା ପୁଅ ଠାରୁ ହାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଇରିଟେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି. ସେ ଟିକେ ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି. ସେ କହୁଛନ୍ତି could you please be quiet? ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହରେ. could you please be quiet? I am trying to concentrate. ମୋତେ ଟିକେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେ. ସବୁବେଳେ କେଟ୍ ହେଉଛି ପୁଅ. Concentrate. He paused for a moment. କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପଜ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରହିଯାଇଛନ୍ତି. Then makes a move. ତାପରେ ଗୋଟେ ପିସ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଚଲେଇଛନ୍ତି. Then makes a move. Then listen to that wind walling out there. Listen to the wind. It's telling to Herbert କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? Listen to the wind. ପବନ ଶୁଣୁ ବାହାରେ କେମିତି ପବନ ଚାଲୁଛି. walling out ପବନର ଶବ୍ଦ. walling out there. Herbert keep his attention on the chessboard. Herbert तार attention chessboard रे अछि. बापाଙ୍କ कथा को शुणिकी भी न शुणिला भलिया ହେଇକି कहूछि I hear it. ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତମେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ. ମୁଁ ଶୁଣୁଛି. I hear it. Mr. White, he would not show up in a storm like this, I bet. এই সমୟରେ somebody has to come to their house. କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଛି. ତ ସେଇ କଥାକୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି that he would not show off in storm like this. ବାବୁରେ ସେ ଆଉ ଆସିବନି ରେ. ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷାରେ ସେ ଆସିବନି. Who told this? This being told by exactly Mr. White. ଯେ ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷାରେ ସେ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ. I bet. Herbert maybe not. But Herbert hasn't paid any attention to what his father has said. जहाँ ता बापा कहले से कथा को से माने इग्नोर ही करी चलछे. से सेठी कहूचे मे बी मे नॉट बी से आसी पारंती आसी भी न पारंती. यह कहि कि से आ गोटे पीस चलै छी आ कहि छी चेक. मिस्टर व्हाइट रीचेस फॉर अ चेस पीस. ए समय मिस्टर व्हाइट कोन करचंती गोटे पीस चेस पीस माने आ गोटे मूव से चलै छंती चेस पीस. हर्बर्ट हसीजी ए समय ट्रायम्फेंट है कि विक्टोरियस हसी ट्रायम्फेंट मैट हसी देछि. देन चलै देछि आ कहि मैट. आम जानिथिबा चेस खेल रे चेकमेट हेले खेल खत्म सरी जाए. मैट मिस्टर व्हाइट पुल्स हिज हैंड बैक. जेतेबेले से मैट कहि से समय रे मिस्टर व्हाइट कोन करचंती तांको हाथ को टाणी आनिचंते. Checkmate. Mr. White angrily. That's what I can stand about living on a middle of nowhere like this. So the matter, the son has already won. पुआ already जीती सारी. तो कथा को माने भूलेइबा पई एठी मिस्टर व्हाइट कहउचंती. कोन कहउचंती पिले? That is what I can't understand. जान लु पुआ
ये गोटे कथा मु बुझी पारु नाही व्हाट दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड यू नो अबाउट लिविंग आउट इन द मिडल ऑफ नोवेयर लाइक दिस ये बळे गोटे जगह रे हम आसी कि रहिले घर तयारी करके रहिले अब मते भल लागुनी किछि मु किछि बुझी पाना काहे एवरी टाइम इट रेन्स जेते बळे वर्षा हुए एवरी टाइम इट रेन्स द रोड गेट्स फ्लडेड कौन हुए रोड सब वर्षा पानी रे भर्ती हो जाए द रोड गेट्स फ्लडेड एंड नो वन कैन गेट आउट हियर आउ एठू किए बाहर को जाई पारंती नहीं and what do those politicians in town do about it and what about those politicians what do they do about it सहर रे थिबा राजनीतिज्ञ माने ए बाबद रे के भी चिंता करूम तई नाही कि किछि एक्शन भी न होना हमते do nothing suppose our 3 votes just don't count and suppose मते लागे our 3 votes just doesn't count हमर 3टा वोट रो कोनसे मूल्य ही नाही so here why he tells like this to divert the attention of the son and his mother काहे कि because he had lost the match कारण से मैच हारी जाई छंती मिस्ट्रेस वाइट सूथिंगली सांत्वना देला भली कहउचंती सूथिंगली SOTHINGLY सूथिंगली कोन कहउचंती never mind dear maybe you will win the next game never mind dear maybe we will win the next game किछि चिंता करो नाही तमे नेक्स्ट गेम तमे जितिबो काहे कि कथाटा को डाइवर्ट करछ किए कहला इट इज बीइंग टोल्ड बाय मिस्ट्रेस वाइट मिस्टर वाइट लुक्स ऑफ शार्पली एंड सीज मिस्ट्रेस वाइट टिके बुढ़ा कटमट करी चाहि काकू बुढ़ी आडू हैं आखि तोरा टिगिरी चाहिचंती सो Mr. White looks up sharply and sees Mr. White and Albert smiling at him in amusement. And at the very moment, the mother and Howard, they were looking at whom? Mr. White and smiling amusingly. Mane maja nela bhaliya. They are laughing amusingly. His annoyance fades. Annoyance koile irritation. Birakti kara. Annoyance ANNOYANC annoyance his annoyance fades कहले कोन पिले fades fades कहले दूर हो जिबा so his annoyance fades and he smiles guiltily and Mr. White smiles guiltily सते कि से कथाटा को डाइवर्ट करके गोटे दोष करूथिले it's a part of game once you will win once you lose so don't worry about that game it's a part of game so you have to accept whatever condition is happening there so smiling at him in amusement his annoyance fades and just smiles guiltily a gate bangs at the very moment what happened the gate bangs तो एई समय कहिछि कबाट रे ठक 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 शब्द सुबिछि the gate bangs and heavy footsteps are heard approaching the door आउ हेवी माने ओजनिया पाद जेमती बूट पिंदी गिरी आले टट 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 साउंड आसे हेवी फुटस्टेप्स आर हर्ड सुना जाउची अप्रोचिंग द डोर कबाट आडकू आसुचंते Herbert sounds like he mad it after all and Herbert started telling his father papa sounds like he had made it after all माने एई बळे स्टॉर्म रे भी he has kept his commitment से तागर माने कथा रखी की आसी चंती फाइनली से माने पहुंची जाई चंती किए कहला हर्बर्ट कहिचे कथा काकू ता बापा को Mr. White goes to the door and greets Sergeant Major Morris and there was on the gate who was there Major Morris was there who was there Major Morris was there Sergeant Major Morris gate रे अछंती आ तांको आनिबा पई के जाई चंती Mr. White Major Morris who comes in and begins wiping his foot comes in से भितर को आसी चमती and begins wiping his foot वर्षा रे जने लोक जदी आउची पादरे तो निश्चित भाबे पानी लागि दिवा तो से कोन कर चंती पादरो निज पादरो पानी झाड़ी चंती begins wiping his foot then सेकिंग आउट हिज अम्ब्रेला छता गुटी के झाड़ी दे चंती देखि दियो आमे जदबले क्लास को जाउ छ वर्षा दिन छता नै कि छता को प्रथम टिके झाड़ी दउ छ पानी पड़ गयो बोली सो व्हाट हैपेंस
he started checking out his umbrella. Checking out କହିଲେ ଝାଡ଼ିବା, checking out his umbrella. Mr. White introducing them. Start introduction. Introducing them. Sergeant Major Morris is Sergeant Major Morris, my wife and my son. Like this, the introduction session was over. Se introduce କରିଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ନିଜ ସହିତ କାହାକୁ introduce କରିଛନ୍ତି ପିଲେ? Sergeant Major Morris କୁ. My wife and this is our son Howard. They shake hands when a friends normally come to your house. First of all, you will shake hand, namaskar କରିବା, ନହେଲେ ହାତ ମିଳେଇବା. Shake hands and the three old people sit down. ତିନି ଜଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ରହିଲେ, Sergeant Major Morris, Mr. White and Mrs. White. ତିନି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି and Herbert goes to fix tea. ଆଉ Herbert ଚାହା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି. Where ଯଦି ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ? ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ, ବସିଥାନ୍ତେ, ମା ଯାଇଥାଏ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ. ବଟ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଇ ତିନି ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ହର୍ବର୍ଟ ଯାଇଛି ଚାହା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ to bring tea for them. So Mr. White started. Glad you made it. Fix କହିଲେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ଚାହା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି. So Mr. White, glad you made it. We didn't know it would come out in this storm. Sergeant Major Morris को Mr. White कहउचंती. Glad, खुशी लगिला. You made it. जाओ तमे आसिलो. Glad you made it. We did not know, हमको लागू नथिला if you would come out in this storm. एई भलिया झड़ बात्यारे तमे आसीबो आमे चिंता भी करी नथिलु. Morris, storm? What do you mean the storm? Who said? Sergeant Major Morris. This little shower, ए झिपी झिपी वर्षा को तमे storm बोली कहउछो. ये कहउछे कदा? Yeah, it is being told by Sergeant Major Morris. So, chuckles. Se hosichi, chuckle कहले हसिबा. Chuckles. You would not think much of this. तमे ए छोटिया झिपी झिपी वर्षा बाबदरे चिंता ही करंतो नाही. Think much of this if you had ever been holed up in Bombay. Hold up, HOLED UP. Hold up कहले stayed, रहिबा. Hold up. If you had ever been holed up in Bombay. जदि बॉम्बे रे केबे रही थांतो तमे ए झिपी झिपी वर्षा को झड़ बोली कम तो नाही. During the monsoon season. को दिन रे रहिले? During the monsoon season. Monsoon season कहले वर्षा ऋतु रे. वर्षा ऋतु रे तमे जदि केबे बॉम्बे रे रही थांतो तमे केबे भी एभली कहम तो नाही जे झिपी झिपी वर्षा को वर्षा बोली कहम तो. Now there are some storms. Let me tell you. मु वर्तमान कहूची बॉम्बे रे की भलिया वर्षा हुए. मु देखिची, मु रहिची, मु जानिची बॉम्बे रे की भलिया वर्षा. एटा की वर्षा. Mr. White. Sorry, Mrs. White. Now Mrs. White is telling, did you live in India a long time, Sergeant Major? Did you live in India for a long time? ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ କି? Sergeant Major. ଓଏ Mr. Major, ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲେ କି? କିଏ ପଚାରିଲା? Mrs. White is asking. To whom? To the Major. Mr. White, ଏଠି Sergeant Major Morris କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି. ଏଠି କିଏ କହୁଛି? ଏଠି Mr. White କହୁଛନ୍ତି. କ'ଣ? 21 years he has been gone. 20, not one day, not 1 week, not 10 days or 1 month. 21 years. 21 years he has been gone. दीर्घ 21 वर्ष धरी से सेठी थिले. कोठी थिले? भारत रे. He has been gone. When he joined up with the army, जते बेले से ब्रिटिश आर्मी जॉइन करथिले से समय रे 21 वर्ष से सेठी थिले. कोठी थिले? भारत रे. Joined up with the army. He was not a day older than Herbert. There neither was I. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହର୍ବର୍ଟ କୁ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଉଛି ସେତିକି ବର୍ଷ ତାକୁ ବି ହେଇଥିଲା, ସେତିକି ବର୍ଷ ମୋତେ ବି ହେଇଥିଲା. For that matter we started out warehouse together. ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆର୍ମିରେ ଏକାଳେକେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ. ଆଉ ସେ ବାବୁ ସେଠିକି ପଳେଇଲେ. କୋଉଠିକି ପଳେଇଲେ? ଭାରତକୁ ପଳେଇଲେ. 21 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରହିଗଲି. Thank you, Mr. Max. So, Morris, well, time flies, time flies.
टाइम फ्लाइज बर्तमान मोरिस कहूँ कौन छाड़ मो समय बीतीगला से समय सेकाल पखाड़ ना रे बाबा टाइम फ्लाइज टेलिंग यस सर्जेंट मेजर मोरिस हर्बर्ट ब्रिंगिंग टी यही समय बाय द बाय व्हाट हैपेंस हर्बर्ट सेपटू चाह आणिकी आउछि ब्रिंगिंग टी आईड लाइक टू गो टू इंडिया अंकल आईड लाइक टू गो टू इंडिया मु भारत जावाई चाहूँगी आई एम इंटरेस्टेड किए कहला हर्बर्ट सब चा आणिकी आउछि एमान कथा टिके छुड़ी जाइछि भारतर कथा पढ़ी तो से सांगे सांगे कही आईड लाइक टू गो टू इंडिया सी द ओल्ड टेम्पल्स व्हाई शुड आई गो देयर टू सी द ओल्ड टेम्पल्स से पुराना मंदिर सब देखा टू सी द ओल्ड टेम्पल्स मे बी कैच वन ऑफ दोज होली performing miracles and I have a clear intention that I want to visit the old temples and maybe catch one of those holy men performing miracles भारत रे ऋषि मुनि माने जादू वाला प्रबल रहिले the so called babas are there बहुत प्रबल तो से माने मिरेकल्स देखते किए हाथ विभूति देखा बाहर करे किए सीमेंट गाई क्षीर बाहर करे तो किए माने आकाश रु सुना मुदी काढ़े आउ एटा आम लोक बहुत पसंद करते ये जिनस को भारतीय माने बहुत पसंद करते ये जिनस को सो से जिनस ही कहूँ जे से होली मैन जो साधु माने अच्छा से मिराकल्स माने अद्भुत काम सब जो करती से किसी अद्भुत काम भी देखी मु मंदिर सब देखी see the old temples may be catch one of those holy men performing miracles Morris shaking his head Morris क्या करछि मुंडो हलाई जाइछि shaking his head and saying you better off here what do you say you better off here तू एटी बोलो रे बापा भारत जाना के कहला you are better off here तमे एठी भलसे अच्छा you are better off here Hobart but uncle but you must have all kinds of great stories किंतु भारत संबंध बहुत बढ़िया बढ़िया गल्प सब रही miracle things are there great stories to tell the places you saw जो जो जगह सब मु देखी से जगह विषय तार इतिहास सब माने रही बहुत सुंदर सुंदर गल्प सब रही प्लेसेस यू सॉ द पीपल यू मेट जो लोक मान को देखिब से लोक मान विषय भी अद्भुत कहानी सब रही से जो जगह सब देखी से जगह विषय भी अद्भुत कहानी सब रही किए कहला दिस बीइंग टोल्ड बाय हर्बर्ट एक कथा कहला मिस्टर वाइट डज ही हैव व्हाट आर द स्टोरी स्टार्टेड टेलिंग मी द अदर डे मॉरिस और मंकीज पाव समथिंग एंड एट द मेन टाइम Mr. White has remembered something else. तांकर किसी जिनस मन पड़ी जो कथा तांकु सर्जेंट मेजर मरीस किसी दिन तले कहते तो सेठी से कहते डज यू हैव व्हाट द स्टोरी स्टार्ट टेलिंग मी द अदर डे मॉरिस अच्छा मॉरिस ठीक शुणिल तो गोटे बढ़िया कथा कहूल आमर से कथाटा अधार होता है अबाउट ए मंकीज पॉ और समथिंग गोटे मांकड़ हाथ अबाउट ए मंकीज पॉ और समथिंग किसी गोटे कहूल तुम ना से कौन से गल्पटा मोर मन पड़े कहल किए कहला कथा These words are being spoken by Mr. White to Sergeant Major Morris. Morris quickly, after listening these words from Mr. White, quickly, what did he say? Nothing really, nothing worth hearing. छाड़ वो से कथा सेटा किसी बड़ा कथा नो सेटा सुनिबा कथा नो डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स worth hearing. Mr. White, a monkey's paw. Mistress White. Panja, yeah, that same thing. So, what happens then? Mistress White, पिले माइकिना माने केतबेले गोटे नुआ कथा सुनिले से माने भारी क्यूरियस ही जाते तो जेतबेले मिस्ट्रेस व्हाइट का कान रे कथा पड़ी छी शी वाज वेरी क्यूरियस से सांगे सांगे जंप दैचंती माने कन्वर्सेशन भीतर को ए मंकीज पा हु टोल्ड लाइक दिस मिस्ट्रेस व्हाइट कौन कहला गोटे मांकड़ पंजा हैं मांकड़ पंजार पुणी कहानी अच्छी किए कहला दीज आर द वर्ड्स ऑफ मिस्ट्रेस व्हाइट
Maurice, well, it's just a bit of what you might call magic, I guess. And at the time, Maurice has told, well, it is just a bit what you might call magic. भाभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो थोड़ा छोटा सा जादू है, कुछ भी नहीं है, I guess. चलो थोड़ा मैजिक है, जादू है और कुछ नहीं है. Who told like this? सर्जेंट मेजर मॉरिस कथाटाକୁ से अवॉइड କରୁଛନ୍ତି, इग्नोर କରୁଛନ୍ତି कि केमती से मंकीज पार कथा न पड़ू, केमती से कथा न पड़ू. आई गेस हर्बर्ट जिते शुणी देछि मैजिक बोले कि सी पूरा कन्वर्सेशन भितर पड़ेगा. मैजिक प्लीज प्लीज कहतु कहतु मैजिक मैजिक कथा बोले कहतु मुझे शुणी. हु टोल्ड हर्बर्ट. द वाइट लुक एट मॉरिस विथ इंटरेस्ट and each and every member of the white family, they were just staring at Mr. Sergeant Major Morris. They want to hear the story with interest. आग्रहर सहित समस्ते मेजर मोरिस को आड़ को देखिकी माने अनाई केतबेले से कहानीटा कहबे आम समस्ते शुणी. So at the meantime, what happens? Mr. Major Morris, what did he do exactly? He pulls a mummified monkey's paw out of his pocket and pulls it out. What he did? He pulls a mummified monkey's paw. हाथरू पॉकेट भितरू गोटे ममिफाइड माने सुखा जाइतिबा मांकड़र हाथ किए काढ़ी या किए काढ़ी सर्जेंट मेजर मॉरिस. Monkey's paw out of his pocket, holds it out. एमती काढ़ी की देखाई दी, holds it out. Mistress White draws back in horror. बुढ़ी माने पछु को फेरी जाइछन्ते, डरिगिरी टिके डेई पड़िला भलिया. Draws back in horror. But Herbert takes the paw, looks at it curiously. किंतु हर्बर्ट कौन करिछि से तांको हाथरू से मांकड़र पंजाटा नेइछि एवं ताकू तन्न तन्न करी देखुछि. काहाकू तन्न तन्न करी देखुछि? टू द monkey's paw. Mr. White, so what is so special about it? Now, the turn of Mr. White. Mr. White is asking, what is so special about it? He takes the paw from Herbert. Se panjata Herbert tharu nei jaychandi and examines it. Then put it down on the table. Taku dekhila pare puni thare table upare rakhi deichandi. Thereafter what happens? Let's go. Maurice solemnly, seriously, Maurice is telling the story. What is that story? Let me tell you. What is it exactly? So it had a spell put on it by an old holy man. Maurice started saying, it had a spell. Spell कहले जादू, mantra, you can say anything. So it had a spell put on it. जने सन्यासिंक द्वारा अभिमंत्रित ये पंजा. He stated, it had a spell put on it by an old holy man. जने पवित्र संत सन्यासिंक द्वारा यह अभिमंत्रित याकू अभिमंत्रित करा जाइछि. He wanted to show, and that holy man wanted to show, से जणैबा पई चाहुतिले, wanted to show that fate कहले भाग्य, fate कहले fortune, fate stand for fortune, guys. So fate ruled people's life. So fate rules people's lives. He wanted to show that fate rules people's life. भाग्य मनीष को नियंत्रण करे. मनीषर डोरी भाग्यर हाथ रहे. And that anyone who try to interfere with fate, and anyone who try to interfere with fate, जे भी भाग्य को आकस्मिक परिवर्तन करिबा पई चाहिबो, interfere करिबा पई चाहिबो, then what will happen? With fate would be sorry. से निश्चित भावे दुख पाइब. राताराति जदि धनी हबार स्वप्न तुम देखुच ताहले मामू घर को जीवाई निश्चित भाव प्रस्तुत होइकी रहिबा दरकार. So it would be sorry. He put a magic spell on the paw, and to prove that, what he did, he put a magic spell on the paw. से किछि मंत्र करिसंती, अभिमंत्रित करिसंती काको से मांकड़र पंजा को spell on the paw, so that तीन जन लोक, 3 people could each have 3
wishes from it. ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ତିନିଟା ବର ମାଗି ପାରିବେ ତିନିଟା ଇଚ୍ଛା ମାନେ 9ଟା ଇଚ୍ଛା ତିନି ଜଣଙ୍କର 9ଟା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ଜଣେ ଲୋକ ତିନି ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲାଫ୍ସ ଅନେଜଲି ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ୍ ଟିକେ ହସିଛନ୍ତି ଖିଲଖିଲ ହେଇକିରି हो बेड़ा बनो बकुआ समझाए क्या बुद्धू समझाए क्या so laugh uneasily Howard well why don't you wish on it then Howard started telling वर्तमान Howard कहूची why don't you wish on it then ताहले अंकल तमे काहे की बर मागु न जे ये कहला Howard कहला why don't you wish on it then Morris sadly I have Morris कहले दुखर सहित मु करी सारी रे पुओ हैं मु मागी सारी रे पुओ के कहला Morris sadly I have Mr. White and did you really have your 3 wishes granted इस समय lady of the house is telling Mr. White is telling and did you really have your 3 wishes granted प्रकृत रे तुम जो 3टा इच्छा मागिलो 3टा बर मागिलो से 3टा बर तुमर पूरा हैला कि पूर्ण हैला कि फुलफिल हैला कि मोरिस या आई डिड हैला मोरिस इज टेलिंग या इट डिड exactly it happened Mr. White and has anyone else wished it तापर मिस्टर व्हाइट पुणी थरे कहउछन्ते हैज एनीवन एल्स विश्ड ऑन इट आउ किए तार इच्छा पूर्ण करी सारिछि कि कारण से माने भी जानिबा पई चाहउछन्ते जे काळे या पाखरे से शक्ति अछि आ 3 जण आमे भी किछि मागी पकेइबु मनिष मनरे तो लोभ थाए ना मोरिस seriously Morris is telling here the first owner had 3 wishes प्रथम मालिक जे थिला तार भी 3टा इच्छा थिला he had 3 wishes 3टी बर I don't know what the first 2 were for प्रथम 2टा इच्छा थिला मु कोन जानि नहीं I don't know what the first 2 were for but the third was for death but the third wish was death मृत्यु and guys one thing I want to tell this is one of the most important chapter for your upcoming board exam sorry note लिख के रखो इसमें से आने का 99.99% chances है you know this chapter will come selection list रे chapter टा अच्छी आसंता बोर्ड परीक्षा 2024 बोर्ड परीक्षा पे so be serious about this chapter specially so yeah no what the first 2 were for but the third was for death but the third was तृतीय बर कोन मागी थिला was for death that is how I got the paw आउ से मला परे मु ए पंजाटा पाइले that is how I got the paw Mr. White after pause if you have had your 3 wishes that thing no good to you now then Morris what do you keep it for Mr. White is telling after pause कि समय रहिला परे कोन कहउचंती if you have had your 3 wishes जदि तमरो 3टा बर पूरा हेलानी 3टा माने wish already पूरा हेलानी that things no good to you ए जिंसटा तमरो किछि काम नाही no good to you now then Morris what do you keep it for ताले याकू काहे की रखिछो याकू काहे की रखिछो Morris shaking his head and shrugging मुंडो हलई देला I don't know shrugging गला साफ माने गला सफा करिबा छेप गलिबा and shrugging no good reason कोनोसी भलो कारण तो नहीं no good reasons I guess I did have some idea of selling it मु याकू बिकिबा पई चेष्टा करूथिली हाँ करूली या बिकिबा पई चेष्टा करूली I did have some idea of selling it but I don't think I will किंतु मु भाबुची या मु बिकी पारिबी नहीं I don't think I will
It has caused enough trouble already. It has caused enough trouble already. ये ମାଙ୍କଡର ପଞ୍ଜାଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ସାରିଛି. Enough trouble already. Besides, no one will buy it. Besides, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଲୋକ ୟାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି. No one will buy it. Some people think it is just a fairy tale. କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପରିରାଇଜର କାହାଣୀ ଭଳିଆ କାହାଣୀ, ଏହାର କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ. It is just a fairy tale. And the ones who do think anything of it, ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ତ ଅଛି ୟାର, କିଛି ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, it want to try it fast and pay me afterwards. They want to try it fast. ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ and pay me afterwards, ଏବଂ ପରେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବେ. But if you could have another 3 wishes, would you use them? ବର୍ତ୍ତମାନ ହରବର୍ଟ ପିଲା ଶୁଣୁଥିଲା, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କ'ଣ? If you could have another 3 wishes, uncle, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଉ 3ଟା ଇଚ୍ଛା ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା, would you use them? ଆପଣ ମାଗନ୍ତେ, ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତେ. ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଟା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି. Would you use them? Maurice, I don't know. ମୁଁ କହିପାରିବିନି. No idea about it. କିଏ କହିଲା? Maurice. He takes the paw. At the meantime, what happens? Maurice took the paw, dangles it between his finger like this. Dangles it between his fingers. ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଜାକିକି ଧରଲା. Dangles it between his finger and thumb. Then suddenly, all of a sudden, what happens? Throws it into the fire. ନିଆଁକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି. ନିଆଁକୁ ପକେଇ ଦେଲା. Throw it into the fire. Mr. White, hey, এই সমୟରେ এই ଜିନିଷଟାକୁ କିଏ ଦେଖୁଛି? ବୁଢ଼ା ଦେଖୁଛି. Mr. White, hey, his arms up and grabbed the power of the fire before it started to burn. What he did? He jumps up and grabs the paw. ଦେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି Mr. White, ଆଉ ସେ ପାଟାକୁ ଗ୍ରାବ୍ କହିଲେ ଉଠେଇ ଆଣିବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଯାଇକି. All of a sudden, grab the paw before it start to burn. ମାନେ ଜଳିବା ପୂର୍ବରୁ, ପୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି. Maurice solemnly, better let it burn. Maurice started telling, better let it burn. ଆରେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଦେ ତାକୁ, ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଉ, ଜଳି ଯାଉ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ. କିଏ କହୁଛି ଏ କଥା? Maurice. Mr. White, if you don't want it, Maurice, give it to me. ବୁଢ଼ା ମନରେ ଲୋଭ ଆସିଯାଇଛି. If you don't want to keep it, give it to me. ଯଦି ତମେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ, ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେ, କାହିଁକି ପୋଡ଼ୁଛୁ ତୁ? କିଏ କହିଲା? Yeah, exactly, you are correct. Mr. White, if you don't want it, Maurice, give it to me. Maurice stubborn କଲେ, ଜିଦ୍ଦି, ମାନେ ସେ ମନା କରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି stubbornly. I would not. ମୁଁ ତତେ ଦେବି ନାହିଁ ରେ. ଜଣେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କେବେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ. I would not. I threw it on fire. Remember, Mr. White, I threw it on fire. ମୁଁ ନିଆଁରେ ୟାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି. I threw it on fire. If you keep it, ଯଦି ତୁ ରଖୁ, if you keep it, don't blame me. Don't blame me for what happens. ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟେ, don't blame me for what happens. If you are smart, ଯଦି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତୋର, if you are smart, you will throw it back in the fire. You will throw it back in the fire. ଯଦି ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ମୋ କଥା ଯଦି ଶୁଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁ ୟାକୁ ଆଉ ଥରେ ନିଆଁରେ ପକେଇ ଦେ. କିଏ କହିଲା? ସର୍ଜେଣ୍ଟ ମେଜର ମରିସ୍. କାହାକୁ? ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟକୁ. ମିଷ୍ଟର ହ୍ୱାଇଟ shaking his head and looking closely at the paw. ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଛି, ନା ମୁଁ ପିଙ୍ଗିବିନି. Looking closely at the paw. ସେ closely ମାନେ ଦେଖୁଛି କାହାକୁ? ନିରୀକ୍ଷେଇ ଦେଖୁଛି ସେ ମାଙ୍କଡର ପଞ୍ଜାକୁ. How do you do it? How do you do it? ତୁ କେମିତି, how do you do it? କେମିତି କରୁ? How do you do it? Boris, hold it in your right hand. In your right hand and wish out loud. But I'm warning you.
सतर्क कर दौची बट आई एम वार्निंग यू यू वुड नॉट लाइक कन्सिक्वेन्स यू वुड नॉट लाइक द कन्सिक्वेन्स फलाफल जहाँ हम से भल हम ना हाँ सो फलाफल जहाँ हम यू वुड नॉट लाइक द कन्सिक्वेन्स मिस्ट्रेस व्हाइट कहते साउंड्स लाइक द अरेबियन नाइट्स बड़ा माने बहुत मजा कर तुम मत अरेबियन नाइट मान कहानी शुणला पर लगुच साउंड्स लाइक द अरेबियन नाइट्स व्हाई डोंट यू विश फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ हैंड्स फॉर मी व्हाट इज इट टेल व्हाई डोंट यू विश फॉर अ फ्यू एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ हैंड्स फॉर मी गोटे काम कर मो पई आउ दुईटा हाथ एक्स्ट्रा माग मु दुईटा हाथ में काम करने मत असुविधा होची आउ जोड़े हाथ मो पाई माग मोर चार्टा हाथ हेले मु काम भलसे करि परिबी व्हाई डोंट यू विश a few extra pairs of hands for me she gets up to set the table for supper after telling those words एति कहला पर जे कोइ जिबिरे she gets up से उठी चंती to set the table for supper रात्रि भोजन माने लगेबा पई then Mr. White start to raise his arm ए समय गोटे मजा करिया पई Mr. White कोन करचंती तांगर हाथ उठाई दै चंती and Morris alarm ए समय Morris चमकी पड़ी jumps forward to stop him आगु को जाइचंती ए no 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 don't do like this after I leave you can do whatever you want to do but not now not in front of me like this he has told something forward to stop him the three whites laugh by the way the three whites laugh तीन जन जाक हॉबर्ट मिस्टर व्हाइट समस्त हसचंती मोरिस if you must wish मोरिस कहउचंती लास्ट वर्ड if you must wish जदि तू निश्चित भावे मागिबू तू जदि बर मागिबा पई चाहूछु हाँ फॉर हेवन सेक भगवान कराण मन रख फॉर हेवन सेक विश फॉर समथिंग सेंसिबल विश फॉर समथिंग सेंसिबल माने किछि एभलिया जिंस माग जहा द्वारा समाज रो मंगल हबो विश फॉर समथिंग सेंसिबल बट डोंट वांट टू बी हियर टू सी इट आई डोंट वांट टू बी हियर टू सी इट किंतु मु एटी रहिबा पई चाहू नाही कि देखिबा पई चाहू नाही तापरे पहले सीन ओवर आइछि देन फोर सिट डाउन एंड ईट अपर चार जन बसी चंती खाई चंती द मंकीज पा फॉरगेटन फॉर द मोमेंट किसी समय पाई मंकीज पा को समस्त भूली जाई चंती द व्हाइट लिसन निगरली टू मोरिस मोर एडवेंचर ऑफ मोरिस तांको जीवन रो दुसाहसिक कार्य मध्य आउ किछि भी कहि चंती आफ्टर सपर रात्रि भोजन सरी जाइछि सपर कहले रात्रि भोजन मोरिस राइजेस मोरिस उठी चंती मिस्टर व्हाइट एक्कम्पनीज हिम टू द डोर मिस्टर व्हाइट तांको छाड़िबा पई कबाट पर्यंत जाई चंती दे से देयर गुड बाइज मिस्टर व्हाइट रिटर्न्स टू द फायर साइड एंड सिट्स डाउन गुड बाय सर जाइछि मोरिस जाइछि एमार पुणी थरे बस चंती हां तापर कोन हेछि आसंता काली 12टा बेले ए क्लास को सारिबा ओके आज तो समय जाइछि आसंता काली 12टा बेले जहा रहिला अधा सेकेंड क्लास सारिबा सी यू देयर और राति रे आज आई डोंट थिंक देयर विल बी ग्रामर क्लास तो 3टा बेले करबा पे मु प्लान करूची यू विल बी देयर सी यू स्टे इन मास्टर इंग्लिश बाय